मिड नाइट लाइब्रेरी पार्ट 8। तो क्या ये नाखुशगवार जिंदगियां होगी? नोरा सीड ने पूछा। कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी। बस ये वो जिंदगियां नहीं होंगी जो सबसे नुमाया तौर पर सामने आती हैं। इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा सा तखय्युल की ताकत दरकार होगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम वहाँ पहुँच सकती हो। क्या तुम मेरी रहनुमाई नहीं कर सकती? मिसिज एलम मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें एक नज़म सुना सकती हूँ। लाइब्रेरियन को नज़में पसंद होती हैं। फिर उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नकल किया। वो दो रास्ते जो जंगल में बट लिए मैंने वो चुना जिस पर कम लोग चले थे, और यही रास्ते की सिलेक्शन एक फ़र्क पैदा करती है। अगर जंगल में दो रास्ते ना हों तो, अगर वहाँ दरख्तों से ज़्यादा रास्ते हों तो, अगर चुनाव की कोई हद ही ना हो तो तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करता? उसे याद आया कि उसने पहले साल फ़लसफ़े में अरिस्टोटल का मुताला किया था और उसकी सोच से कुछ उदास हो गई थी कि बर्तरी कभी इत्तफाकिया नहीं होती, बल्कि कई मुतबादल में से अक्लमंदाना चुनाव का नतीजा होती है। वो खुद इस वक्त इस मुनफरद मुकाम पर थी कि वो इन मुख्तलिफ मुतबादलत को आजमा सके। ये दानिश तक पहुँचने का एक शॉर्टकट था और शायद खुशी तक पहुंचने का भी। अब वो इसे बोझ के बजाय एक नेमत समझने लगी थी। इस शतरंज की बसात को देखो जो हमने दोबारा तरतीब दी है, मिसेस एलम ने नरमी से कहा। ये कितनी तरबियत याफ्ता, महफूज और पुरसकून लग रही है, जैसे खेल शुरू होने से पहले होती है। ये एक खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये बोरिंग है, ये मुर्दा है, और जैसे ही तुम इस बसात पर कोई चाल चलते हो चीज़ें बदलने लगती हैं, इंतशार बढ़ने लगता है, और हर हरकत के साथ ये इंतशार बढ़ता जाता है। वो शतरंज की मेज़ पर बैठ गई। मिसेस एलम के सामने उसने बसात पर नज़र डाली और एक मोहरा दो खानों के फासले पर आगे बढ़ाया। मिसेस एलम ने भी अपनी तरफ से वैसा ही किया। ये खेल खेलना आसान है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना मुश्किल है। उन्होंने नोरा से कहा, तुम्हारी हर चाल एक नई जिंदगी के दरवाजे खोल देती है। नोरा ने अपना एक घोड़ा आगे बढ़ाया। वो कुछ देर तक इस तरह खेलती रहीं। मिसेस एलम तसव्वुर करती रहीं, खेल के आगाज़ में ज़्यादा इम्कानात नहीं होते। शतरंज की बसात सिर्फ एक तरीके से तरतीब दी जा सकती है, लेकिन पहले 6 चालों के बाद 9 मिलियन मुख्तलिफ इम्कानात होते हैं, और 8 चालों के बाद ये तादाद 288 अरब मुमकिना मकामात तक पहुंच जाती है, और ये इम्कानात बढ़ते ही जाते हैं। शतरंज के खेलने के तरीके इतने ज़्यादा हैं कि वो मुशाहिदा किए जाने वाले कायनात में मौजूद एटम्स की तादाद से भी ज़्यादा है। तो फिर ये खेल पेचीदा होता चला जाता है, और इसमें कोई सही तरीका नहीं, बस मुख्तलिफ रास्ते हैं। जैसे ये ज़िंदगी वैसे ही शतरंज में भी इम्कानात ही सब कुछ है। हर उम्मीद, हर ख्वाब, हर पछतावा, हर लम्हा जो तुम जीती हो। आखिरकार नोरा ने खेल जीत लिया। उसे शदीद शक था कि मिसेस एलम ने जानबूझकर हार मानी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही। अच्छा भाई, मिसेस एलम ने कहा, बस एक किताब का वक्त है। मेरे ख्याल में तुम्हारा क्या ख्याल है? नोरा ने किताबों की अलमारियों पर नज़र दौड़ाई। काश इन पर मज़ीद उन्वानात होते, काश कोई एक किताब होती जिस पर लिखा होता, यहाँ मौजूद है तुम्हारी मुकम्मल ज़िंदगी। उसका पहला ख्याल था कि वो मिसेस एलम के सवाल को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन जहाँ किताबें हों वहाँ इन्हें खोलने की कशिश हमेशा रहती है, और उसे एहसास हुआ कि यही मामला ज़िंदगियों के साथ भी है। मिसेस एलम ने वही जुमला दोहराया जो पहले कभी था, कभी भी छोटी चीज़ों की बड़ी अहमियत को कम ना समझो। ये नसीहत वाकई ही काम आ गई मुझे। उसने कहा, एक सादा पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए, वो ज़िंदगी जहाँ मैं जानवरों के साथ काम कर रही थी, वो ज़िंदगी जहाँ मैंने जानवरों की पनाहगाह में नौकरी को चुना, वही जहाँ मैंने स्कूल में अपनी इंटर्नशिप की थी, बजाय इसके कि मैं स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ जाती। हाँ, मुझे वो ज़िंदगी, वो बराए मेहरबानी वही ज़िंदगी चाहिए।
اب یہ ایک نرم زندگی تھی۔ یہ زندگی گزارنا کافی آسان ثابت ہوا۔ اس زندگی میں نیند اچھی تھی۔ وہ صبح 8 بجے میں 15 منٹ باقی تھے جب الارم کے بجنے تک جاگی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک پرانی ہنڈائی پر کام پر گئی تھی جو کتوں اور بسکٹوں کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور کم سے سجی ہوئی تھی۔ راستے میں ہسپتال اور اسپورٹس سینٹر سے گزرتی ہوئی وہ ایک چھوٹے سے پارکنگ لاٹ میں پہنچی جہاں ایک جدید سرمئی اینٹوں سے بنی ایک منزلہ ریسکیو سینٹر تھا۔ اس نے صبح کا وقت کتوں کو کھلانے اور انہیں چہل قدمی کرانے میں گزارا۔ یہ زندگی آسان ہے اسی لیے اپنا لی گئی۔ جب وہ پہنچی تو ایک خوش مزاج حقیقت پسند خاتون نے اس کا استقبال کیا جس کے گھنگریالے بھورے بال یا رکشائر کا لہجہ تھا۔ اس خاتون پاولین نے بتایا کہ نورا کی ذمہ داریاں کتوں کے شیلٹر میں ہوں گی نہ کہ بلیوں کے، جس سے اسے سوالات کرنے اور تھوڑا الجھن میں نظر آنے کا مناسب موقع مل گیا۔ مزید یہ کہ تمام کارکنوں نے ناموں کے بیجز پہنے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں کے نام جاننے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ نورا نے ایک نئے آنے والے کتے کو پناہ گاہ کے پیچھے والے میدان میں لے جا کر سیر کرائی۔ پاولین نے اسے بتایا کہ اس کتے کے مالک نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور اس کے جسم پر چھوٹے گول زخموں کے نشان بھی تھے، سگریٹ کے جلنے کے نشان جیسے۔ نورا ایک ایسی دنیا میں جانا چاہتی تھی جہاں ظلم نہ ہو، مگر جو دنیا اس کے لیے موجود تھی وہ تو وہی تھی جہاں انسان بستے تھے۔ اس کتے کا نام سلی تھا۔ وہ ہر چیز سے ڈرتی تھی، اپنی ہی پرچھائیوں سے، جھاڑیوں سے، دوسرے کتوں سے، نورا اور اس کی ٹانگوں سے، یہاں تک کہ گھاس اور ہوا سے بھی۔ مگر وہ نورا کو پسند کرنے لگی تھی اور ایک مختصر پیٹ رگڑوانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ بعد میں نورا نے چھوٹے چھوٹے کتوں کے جھونپڑوں کو صاف کرنے میں مدد دی۔ شاید انہیں جھونپڑے اس لیے کہا جاتا تھا کہ پنجرے کا لفظ ذرا سخت لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ وہی تھے۔ وہاں ایک 3 ٹانگوں والا جرمن شیفرڈ تھا جس کا نام ڈیزل تھا۔ وہ کافی عرصے سے وہیں تھی۔ جب انہوں نے کیچ کا کھیل کھیلا تو نورا کو احساس ہوا کہ اس کے ریفلیکسز بہت اچھے ہیں اور وہ تقریباً ہر بار گیند کو پکڑ لیتا ہے۔ نورا کو یہ زندگی پسند آئی، یا زیادہ لفظوں میں اسے اس زندگی میں اپنی شخصیت پسند آئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قسم کی انسان ہے۔ لوگوں کی اس سے بات کرنے کے انداز سے خوشگوار احساس تھا، آرام دہ، مستحکم، اچھا انسان ہونے کا۔ اس زندگی میں اس کا ذہن مختلف محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت سوچتی تھی مگر اس کی سوچ نرم اور ہلکی تھی۔ فلسفی آرتھر شوپنہاور نے لکھا ہے کہ ہمدردی اخلاقیات کی بنیاد ہوتی ہے، شاید یہ زندگی کی بھی بنیاد۔ وہاں ایک آدمی تھا، ڈیلن، جو کتوں کے ساتھ بے ساختہ طور پر نرم رویہ رکھتا تھا۔ وہ تقریباً نورا کی عمر کا تھا، شاید کچھ چھوٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مہربان، نرم، اداس سی چمک تھی۔ اس کے بال سنہری اور طویل تھے جیسے کوئی سرفر۔ لنچ کے وقت وہ نورا کے برابر بینچ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں سے میدان کا نظارہ ہو سکتا تھا۔ آج دوپہر کے کھانے میں کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، نورا کے لنچ باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ نورا خود بھی نہیں جانتی تھی۔ جب صبح اس نے اپنے فریج کا دروازہ کھولا جو میگنیٹس اور کیلنڈر سے بھرا ہوا تھا تو اسے کھانا پہلے سے تیار رکھا ملا تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھایا تو اندر سے پنیر اور مارمیلیڈ کا سینڈوچ اور نمک اور سرکہ کے چپس نکلے۔ آسمان گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ہوا تیز ہو گئی تھی۔ او برا ہوا، نورا نے کہا، بارش ہونے والی ہے شاید، مگر تمام کتے ابھی بھی اپنے پنجروں میں ہیں۔ معذرت، کتے بارش کی بو سونگھ سکتے ہیں، اس لیے جب انہیں لگے کہ بارش ہونے والی ہے تو وہ اکثر چلے جاتے ہیں۔ یہ زبردست بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ناک سے مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، نورا نے کہا، بہت زبردست۔ نورا نے اپنے سینڈوچ میں ایک نوالا لیا اور پھر اچانک ڈیلن نے اس کے گرد بازو ڈال دیے۔ نورا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی۔ ڈیلن نے معذرت خواہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی
جھلک رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا، کیا میں نے تمہارے کندھے کو تکلیف پہنچائی؟ نہیں، بس میں سب ٹھیک ہوں۔ تب اسے معلوم ہوا کہ ڈیلن تو اس کا بوائے فرینڈ تھا اور وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور وہ 2 سال چھوٹا تھا۔ اور نورا کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ اسکول کی لائبریری میں بیٹھی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر ایک سنہری بالوں والے لڑکے کو بھاگتے دیکھا تھا۔ یہ کھڑکی بارش کی بوندوں سے بھری ہوئی تھی، یا تو وہ کسی کا پیچھا کر رہا تھا یا کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ یہ وہی تھا۔ نورا نے اسے دور سے ہلکا سا پسند کیا، لیکن بغیر کسی گہری سوچ کے۔ تم ٹھیک ہو نورسٹر؟ ڈیلن نے پوچھا۔ نورسٹر؟ ہاں بس میں ٹھیک ہوں۔ نورا دوبارہ بیٹھ گئی، مگر اس نے بینچ پر تھوڑا فاصلہ رکھا بیٹھتے ہوئے۔ ڈیلن میں کوئی خاص خرابی نہیں تھی، وہ پیارا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس زندگی میں شاید وہ واقعی اسے پسند کرتی تھی، شاید محبت بھی کرتی ہو، لیکن کسی زندگی میں داخل ہونا اور کسی جذبے میں داخل ہونا ایک جیسی چیز نہیں تھے۔ ویسے کیا تم نے جینو کے لیے بکنگ کروا لی؟ جینوا اطالوی ریسٹورینٹ؟ نورا نے وہاں اپنی نوجوانی میں کچھ وقت گزارا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اب بھی موجود تھا۔ کیا؟ جینوا پیزا والا۔ آج رات کے لیے تم نے کہا تھا تمہیں وہاں کے مینیجر سے کچھ جان پہچان ہے۔ میرے والد کو تھی۔ ہاں نورا، تم نے کال کی تھی۔ ہاں، اس نے جھوٹ بولا، لیکن دراصل وہ مکمل طور پر بک تھا۔ ہفتے کی رات کو۔ عجیب افسوس کی بات ہے، مجھے یہ پیزا پسند ہے، اور پاستا اور لزانیہ بھی۔ ٹھیک ہے، نورا نے کہا۔ ہاں میں سمجھ گئی، میں بالکل سمجھ گئی، میں جانتی ہوں۔ یہ عجیب تھا، لیکن وہاں کچھ بڑی بکنگ۔ ڈیلن نے پہلے ہی اپنا فون نکال لیا، وہ بے حد پرجوش لگ رہی تھی۔ میں ذرا اس کو آزما لیتا ہوں۔ اس نے ایک اور ریسٹوران کا نام لیا۔ وہ میکسیکن ریسٹوران تھا۔ وہاں ویگن کھانوں کے بہت سے اختیارات اور ذائقے ہیں۔ مجھے میکسیکن کھانا پسند ہے، کیا تمہیں بھی؟ نورا کو اس پیشکش سے بچنے کی کوئی معقول جواز نظر نہیں آیا، سوائے ڈیلن کی زیادہ دلچسپ نہ لگنے والی گفتگو کے۔ اس وقت جو وہ سینڈوچ کھا رہی تھی، اس کے فریج کی حالت کو دیکھتے ہوئے میکسیکن کھانا واقعی اچھا انتخاب لگ رہا تھا۔ چنانچہ ڈیلن نے اس کے لیے ٹیبل بک کروائی۔ وہ گفتگو جاری رکھے رہے، یہاں تک کہ پچھلی عمارتوں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بات چیت کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ وہ دونوں اکٹھے رہنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہم لاسٹ چانس لون دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ نورا واقعی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرمیلا تھا، اس نے محسوس کیا، آنکھوں سے نظریں ملانے میں کمزور، مگر یہ بات اسے پیاری لگی۔ تم جانتی ہو وہ ریان بیلی کی فلم جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ ہم نے اس کا ٹریلر دیکھا تھا۔ تم نے کہا تھا یہ کافی مزاحیہ ہے، اور میں نے تھوڑی تحقیق کی۔ اس کا روٹن ٹماٹوز پر 86% ریویو ہے، اور یہ نیٹ فلکس پر موجود تو ہے۔ نورا سوچنے لگی کہ آیا ڈیلن کو یقین آئے گا اگر وہ اسے بتاتی کہ ایک زندگی میں وہ عالمی شہرت یافتہ پاپ راک بینڈ کی مرکزی گلوکارہ تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے ریان بیلی سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور خالی چپس کے پیکٹ کو گھاس پر پھینکتے دیکھنے لگا۔ ڈیلن فوراً بینچ سے اٹھا، پیکٹ کو اٹھایا اور موجود قریبی ڈبے میں ڈال دیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے نورا کے پاس واپس آ گیا۔ نورا سمجھ گئی کہ اس دنیا کی دوسری نورا کو اس میں کیا نظر آیا تھا۔ اس میں کچھ خالص پن تھا، بالکل ایک وفادار کتے کی طرح۔ اگر اس دنیا میں کتے ہیں تو کسی اور کائنات کی خواہش کیوں کریں؟ ریسٹورانٹ کاسل روڈ پر تھا، بالکل اسٹرنگ تھیوری کی دکان کے قریب، اور انہیں وہاں پہنچنے کے لیے دکان کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ یہ جگہ اتنی جانی پہچانی محسوس ہوئی کہ کچھ عجیب سا لگا۔ جب وہ دکان کے سامنے پہنچی تو اسے محسوس ہوا کہ کچھ تو غلط ہے۔ کھڑکی میں کوئی گٹار نہیں تھا، بلکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک مدھم سے A4 سائز کے کاغذ کے، جو شیشے کے اندرونی حصے پر چپساں تھا کہ اسے نیل کی لکھائی فوراً پہچان میں آ گئی۔ افسوس، اسٹرنگ تھیوری اب مزید ان احاطوں میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ کرائے میں اضافے کے باعث ہم مزید چلانے کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے تمام وفادار گاہکوں کا شکریہ۔ ڈونٹ تھینکس ٹو ٹوائس، اٹس آل رائٹ، یو کین گو یور ون وے۔ ڈیلن مسکرایا۔ واہ کیا خوبصورت جملے ہیں۔ پھر ایک لمحے بعد بولا، ویسے مجھے بوب ڈیلن کے نام پر رکھا گیا تھا، کیا میں نے کبھی تمہیں بتایا ہے؟
मुझे याद नहीं। तुम जानती हो वो मौसीकार? हाँ, मैंने बॉब डैलन का नाम सुन रखा है। डैलन, मेरी बड़ी बहन का नाम सुजीन है। लियोनार्ड कोहन के गाने सुजीन पर रखा गया था। नोरा मुस्कुरा दी। मेरे वालिदैन को लियोनार्डो कोहन बेहद पसंद था। कभी अंदर गई हो? बड़ी ज़बरदस्त दुकान लगती थी। 1-2 बार। लगा था कि तुम गई होगी। तुम मौसीकी से जुड़ी हो। तुम पियानो बजाया करती थी, है ना? हाँ हाँ, बजाया करती थी। कीबोर्ड भी थोड़ा सा। नोरा ने नोटिस को देखा जो काफ़ी पुराना लग रहा था। उसे नील की कही हुई बात याद आई। मैं तुम्हें इसलिए तनख्वाह नहीं दे सकता कि तुम ग्राहकों को अपने भीगे हुए वीकेंड जैसे चेहरे से भगा दो। खैर नील, शायद मसला मेरा चेहरा नहीं था। वो दोनों चलते रहे। डैलन, क्या तुम मुतवाज़ी कायनातों पर यकीन रखते हो? उसने कंधे उचकाए। मेरे ख्याल में हाँ। तुम्हें क्या लगता है किसी और ज़िंदगी में तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि ये अच्छी दुनिया, या फिर तुम किसी ऐसी दुनिया में जहाँ जाना चाहोगे जहाँ तुमने बेडफोर्ड छोड़ दिया हो? नहीं, वाकई नहीं। मैं यहाँ काफ़ी खुश हूँ। अगर इस कायनात में कुत्ते हैं तो फिर दूसरों की क्या ज़रूरत है? कुत्ते यहाँ भी हैं, वैसे ही जैसे लंदन में होंगे। तुम्हें मालूम है, मेरे पास एक मौका था। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में वेटनरी मेडिसिन के लिए मैं मुंतखब हो गया था। मैं 1 हफ्ते के लिए गया भी, लेकिन मुझे अपने कुत्तों की बहुत याद आई। फिर मेरे वालिद की नौकरी चली गई और वो मेरे मज़ीद अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो मैंने तालीम जारी नहीं रखी। मैं वाकई वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं इस पछतावे के तौर पर नहीं। मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास कुत्ते हैं। नोरा मुस्कुराई। उसे डैलन पसंद था, चाहे उसे यकीन ना था कि वो उसे इतनी शिद्दत से पसंद करती है जितनी इस दूसरी नोरा ने की होगी। वो एक अच्छा इंसान था। अच्छे इंसान कम मिलते हैं। जैसे वो रेस्टोरेंट के करीब पहुंचे, एक दराज का स्याह बालों वाला आदमी रनिंग गियर में उनकी तरफ दौड़ता दिखाई दिया। एक पल के लिए नोरा को समझ ही नहीं आया कि ये आश है। आश जो एक सर्जन था, जो स्ट्रिंग थ्योरी का गायक था, जिसने उसे काफ़ी के लिए मदऊ भी किया था, जो अस्पताल में उसका सहारा बना था, जो किसी और दुनिया में गुज़िश्ता रात उसके दरवाजे पर आकर उसने बताया था कि वॉल्टेर मर चुका है। ये याद ताज़ा लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ नोरा की थी। जाहिर है इस ज़िंदगी में आज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी असल ज़िंदगी में। बस फ़र्क ये था कि शायद गुज़िश्ता रात एक मुर्दा वॉल्टेर नहीं मिला था, या शायद मिला हो लेकिन उसका नाम वॉल्टर ना हो। हाय, उसने कहा, लम्हा भर के लिए ये भूलते हुए कि वो किस वक्त की लकीर में है। आशमी ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, मगर ये मुस्कुराहट उलझन भरी थी। उलझन, लेकिन मेहरबान, जिसने नोरा को मज़ीद शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है इस ज़िंदगी में दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं होती, यहाँ तक कि काफ़ी की दावत भी नहीं दी गई थी, ना ही किसी साइमन एंड कार्बंग की बुक की ख़रीदारी हुई थी। ये कौन था? डैलन ने पूछा। और बस कोई था जिसे मैं किसी और ज़िंदगी में जानती थी। डैलन थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने बात को ऐसे झाड़ दिया जैसे बारिश की बूंदें, और फिर वो वहाँ पहुँच गए। डैलन के साथ रात का खाना बरसों से वैसा ही था। नोरा को एक झमाका सा महसूस हुआ। वही रात याद आई जब वो डैन को पहली बार बेडफोर्ड लाई थी और उसे यहीं खाने पर ले गई थी। वो कोने की मेज़ पर बैठे थे, बहुत ज़्यादा मार्जरीन पी रहे थे, अपने मुश्तरका मुस्तकबिल के बारे में बात भी की थी। ये वो रात थी जब डैन ने पहली बार अपने ख्वाब का जिक्र किया था, और वो इसी पब में रहना चाहता था। वो दोनों साथ रहने वाले थे, बिल्कुल जैसे इस ज़िंदगी में नोरा और डैलन रहने वाले थे। अब उसे याद है कि इस रात डैन वेटर से काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा था, और वेटर ने नोरा ने ज़्यादा मुस्कुराहट दिखाकर उसका तासुर ठीक करने की कोशिश की थी। ज़िंदगी के असूलों में से एक असूल था, किसी ऐसे शख्स पर कभी भरोसा ना करो जो कम उजरत पर काम करने वाले सर्विस स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करे, और डैन इस असल समेत कई दीगर असूलों में नाकाम हुआ था। हालांकि नोरा को मानना पड़ा था कि उसकी वापसी पहली उसे पसंद नहीं आई थी। मगर मुझे ये जगह बहुत पसंद है, डैलन ने कहा, जब वो भड़कीले सुर्ख और पीले रंग के अंदरूनी माहौल को देख रहा था। नोरा ने सोचा कि शायद डैलन ऐसी कोई जगह नहीं होगी जिसे नापसंद करे। वो तो शायद चरनोबल के किसी मैदान में बैठकर वहाँ के कुदरती हुस्न की तारीफ कर सकता था। काले बैन के टाकूज खाते हुए उनकी गुफ्तगू कुत्तों और स्कूलों पर हुई। डैलन नोरा से 2 साल छोटा था। उसे बुनियादी तौर पर वो लड़की जो तैराकी में अच्छी थी के तौर पर याद
करता था। इसे वो स्कूल असेंबली भी याद थी जिसे नोरा मुद्दतों से भूलना चाह रही थी, जहां इसे स्टेज पर बुलाकर शानदार नुमाइंदा होने का सर्टिफिकेट भी दिया गया था। अब वो जब इस बारे में सोचती है तो शायद वही लम्हा था जब नोरा को तैरने से बेरगबती होने लगी, वो लम्हा जब इसके दोस्तों के साथ रहना मुश्किल होने लगा, जब वो स्कूल की ज़िंदगी के किनारों में सिमटने लगी थी। मैं तुम्हें वक्फे के दौरान लाइब्रेरी में देखा करता था, डेलन ने याद करते हुए मुस्कुराकर कहा। मुझे याद है कि तुम इस लाइब्रेरियन के साथ शतरंज खेलती थी जो हमारे पास हुआ करती थी। उसका नाम क्या था? मिसिज एलम, नोरा ने जवाब दिया। हाँ, मिसिज एलम। फिर उसने ऐसी बात कह दी जिसने नोरा को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था। वाकई? हाँ, वो शेक्सपियर रोड पर था, किसी के साथ जो यूनिफॉर्म में मलबूस था, शायद नर्स की वर्दी में। लगता था वो वाक के बाद किसी नर्सिंग होम में जा रही हो। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी किसी वजह से। नोरा ने हमेशा यही फ़र्ज़ किया था मिसिज एलम बरसों पहले इंतकाल कर चुकी हैं, और इस लाइब्रेरी में दिखने वाली मिसिज एलम की वही याद इसे मज़ीद इस ख्याल पर यकीन दिलाती थी, क्योंकि वो हमेशा बिल्कुल इसी तरह नज़र आती थी जैसे स्कूल में हुआ करती थी, जैसे किसी अंबर में महफूज मच्छर। और नहीं, बेचारी मिसिज एलम, मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी। खाने के बाद नोरा डेलन के घर गई ताकि रियान वैली की फ़िल्म देख सके। उसके पास आधी बची हुई शराब की बोतल थी जो रेस्टोरेंट ने उसे साथ ले जाने दी थी। नोरा ने अपने आप को यही तसल्ली दी कि डेलन एक अच्छा और साफ दिल इंसान था। वो ज़्यादा खोज लगाए बगैर ही इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकती थी। डेलन हक्सले एवेन्यू की एक छोटी सी टेरेस्ट्राइड हाउस में रहता था जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था। ये घर पहले ही छोटा था, इसमें कुत्तों की तादाद ने उसे मज़ीद तंग कर दिया था, और नोरा को वहाँ कम से कम 5 कुत्ते दिखाई दिए। हालांकि हो सकता है ऊपर की मंजर पर मज़ीद छुपे हुए हों। नोरा ने हमेशा सोचा था उसे कुत्तों की खुशबू पसंद है, मगर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी पसंद की भी एक हद होती है। जब वो सोफे पर बैठी तो उसे नीचे देख कुछ सख्त महसूस हुआ। एक प्लास्टिक की रंग की चीज़ जो कुत्तों के चबाने के लिए थी, उसने वो रंगीन कालीन पर दूसरे चबाने के खिलौनों के साथ रख दी। एक नकली हड्डी, झुकी हुई जर्द झाग वाली गेंद जिसमें टुकड़े कटे हुए थे, एक आधा तबाहशुदा नरम खिलौना, एक मोतिया के शिकार छोटे चबूत पे उसने टांग से चिमट कर अजीब सी हरकतें कुत्ते ने शुरू कर दी। पीड्रो, बंद करो, डेलन ने हंसते हुए कहा। उस नन्हे जानवर को खींच कर उठाया। एक और बड़ा भारी भरकम शाहबलूती रंग का न्यू फाउंडलैंड कुत्ता नोरा के साथ सोफे पर बैठा था। उसके कान चाट रहा था। उसकी ज़बान किसी चप्पल जितनी बड़ी थी, जिसकी वजह से डेलन को फर्श पर उठना बैठना पड़ गया। क्या तुम सोफ़ा लेना चाहोगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फर्श पर, नोरा ने इसरार नहीं किया। दर हकीकत वो इस पर खुश थी। इससे लास्ट चांस सैलून देखना मज़ीद आसान हो गया। बगैर किसी अजाफी उलझन के और न्यू फाउंडलैंड ने इसका कान चाटना छोड़ दिया और अपना सर उसके घुटने पर रख दिया। नोरा ने महसूस किया कि वो खुश तो नहीं थी, लेकिन अफसुर्दा भी नहीं थी। लेकिन जब स्क्रीन पर रियान वैली अपनी फिल्मी महबूबा से कह रहा था कि ज़िंदगी जीने के लिए है डार्लिंग, और साथ ही साथ डेलों से बता रहा था कि वो एक और कुत्ते को अपने बिस्तर में सुलाने के बारे में सोच रहा है और वो पूरी रात रोता है, उसे अपने पापा की याद आती है, तो नोरा को एहसास हुआ कि वो इस ज़िंदगी से कुछ ख़ास मुतासर नहीं हो रही थी। और साथ ही डेलन इस दूसरी नोरा का ज़्यादा हक़दार था, वो नोरा जो वाकई उससे मोहब्बत कर सकती थी। ये एक नया एहसास, जैसे वो किसी की जगह ले रही हो। ये भी जानकर कि इस ज़िंदगी में इसका क्या अल्कोहल बर्दाश्त करने का दर्जा काफ़ी ज़्यादा है। उसने अपने लिए मज़ीद शराब ऊँधेली। ये एक बेहद आम सा कैलिफोर्निया का इलाका था। उसने बोतल के पीछे लिखी तफसील को गौर से पढ़ा। किसी वजह से एक जोड़े जेनेट टेरेंस थार्टन की मुख्तसर सी खुद नोश मौजूद थी जिसने ये शराब खाना बनाया था। उसने आखिरी जुमला पढ़ा, जब हमने शादी की थी हमने हमेशा ख्वाब देखा था कि एक अपना शराब खाना खोलेंगे, और अब हमने वो ख्वाब हकीकत बना दिया। यहाँ ड्राई क्रेक वैली है, ये हमारी ज़िंदगी की एक ग्लास थंडल की तरह मज़ेदार लगती है। नोरा ने इस बड़े कुत्ते के नरम माथे को सहलाया जो उसका कान चाट रहा था, और आहिस्ता से इसके चौड़े गर्म माथे पर अलविदा कहकर डेलन और उसको कुत्तों को कहीं पीछे छोड़ दिया।
ब्यूना विस्टा वाइन यार्ड। अगले बार जब नोरा ने आधी रात की लाइब्रेरी का दौरा किया तो मोहतरमा एलम ने उसकी मदद की। वो अपनी ज़िंदगी को तलाश करे जो रेस्टोरेंट के शराब की बोतल के लेबल पर दिखाई गई थी। ज़िंदगी से सबसे करीब हो, चुनाचा उसने नोरा को ऐसी किताब दी जिसने उसे अमेरिका पहुंचा दिया। इस ज़िंदगी में नोरा का नाम नोरा मार्टिन्स था। वो एक ऐसी चमकदार आंखों वाली मैक्सिकन अमेरिकी शहरी एडवर्ड से ब्याही हुई थी जो 40 के एज में था। वो इससे इस गैप ईयर के दौरान मिली थी जिसे ना गुजारने पर वो हमेशा अफसोस करती। जब उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी एडवर्ड के वालिदैन एक कश्ती हादसे में हलाक हो गए थे। ये उसने मैगजीन की प्रोफाइल मजमून से जाना था जिसे वो अपनी लकड़ी के तख्तों वाले चकने के कमरे में फ्रेम करवा कर रखते थे। और उनके इंतकाल के बाद एडवर्ड को एक मामूली विरासत मिली जिससे उसने कैलिफोर्निया में एक छोटा सा अंगूरों का बाग खरीद लिया था। महज 3 साल के अंदर, ख़ास तौर पर अपनी सेरा अंगूर की किस्मों के साथ, उन्होंने इतनी तरक्की की। जब इसके साथ वाला बाग फ़रोख्त के लिए आया तो उन्होंने इसे भी ख़रीद लिया। उनकी वाइनरी का नाम बुएना विस्टा वाइन यार्ड था जो सांता क्रूज़ पहाड़ों के दामन में वाक़या था। और उनका एक बेटा था अलखादर जो मोनिट्री बे के करीब एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। उसके कारोबार का ज़्यादातर इन्हिसार वाइन ट्रेल के स्याहों पर था। हर घंटे बाद स्याहों से भरी बसें पहुंचती थी। यहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्याह काफ़ी भोले भाले होते थे। ये सब कुछ यूँ था। एडवर्ड हर कोच के पहुंचने से पहले ये फैसला करता कि कौन सी शराब पेश करनी है और नोरा को बोतलें थमा देता। और नोरा थोड़ा सा कम अपनी खुश मिजाज स्पेनिश में उसे टोकता जब वो शराब ज़्यादा उंडेल देती। बट जब स्याह आते तो नोरा उनकी तरफ सांस खींचती और सूंघती और एडवर्ड की नकल करते हुए मुनासिब जुमले दोहराती। उसकी खुशबू में लकड़ी की महक महसूस होती है। यहाँ आप सब्जियों की खुशबू महसूस करेंगे, रोशन भरपूर ब्लैकबेरी और खुशबूदार आड़ू जो कोयले के धुएं के लतीफ़ गूंज के साथ खूबसूरती से मुतवाज़न है। हर ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ एहसास होता है, जैसे किसी समती की मुख्तलिफ हरकत। और ये ज़िंदगी काफ़ी जानदार और खुशगवार महसूस हो रही थी। एडवर्ड बेहद खुश अखलाक और नरम दिल था और इनकी शादी कामयाब लगती थी, शायद इतनी कामयाब इस बोतल पर मौजूद जोड़े की ज़िंदगी का मुकाबला कर सके जिसे उसने डायलिन के साथ पिया जब उसका बड़ा सा कुत्ता उसे चाट रहा था। यहाँ तक कि वो उनके नाम भी याद कर सकती थी, जिनेन और टेरन। उसे लगा जैसे खुद कभी शराब की बोतल के लेबल पर थी। वो बिल्कुल कैलिफोर्निया की खुशहाल ख़वातीन की तरह नज़र आ रही थी। चमकदार बाल, कीमती दांत, सूरज में तपी हुई जल्द। हालांकि उसकी शराब नोशी भी कम न थी। उसके पेट पर वो सख्ती हमवारी जो हर हफ्ते कई घंटों की पिलाहट की निशानी थी। लेकिन सिर्फ वाइन का इल्म जाली दिखाना आसान नहीं था, बल्कि इस ज़िंदगी में सब कुछ जाली दिखाना बहुत आसान लगता था। शायद ये इस बात का इशारा था कि एडवर्ड के साथ इसकी कामयाबी की शादी की वजह यही थी कि वो हकीकत में तवज्जो नहीं दे रहा था। जब आखिरी स्याह भी चले गए तो एडवर्ड उन 9 सितारों के नीचे बैठे हाथ में अपनी ही वाइन के गिलास लिए अब लॉस एंजल्स में आग बुझ चुकी थी। एडवर्ड ने उसे बताया। नोरा ने सोचा इसकी वो ज़िंदगी जिसमें वो एक पॉप स्टार थी, इसमें लॉस एंजल्स का घर किसके पास होगा, पुरसकून बख्श। इसने जवाब दिया, हाँ ये खूबसूरत नहीं है। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये कहकशा है? हाँ उसने कहा, मगर वो अपने फ़ोन में मगन थी और ज़्यादा बात नहीं की। फिर उसने फ़ोन नीचे रख दिया मगर फिर भी कुछ ना कहा। नोरा ने ज़िंदगी में 3 तरह की खुशियाँ जानी थी। एक तो जो गुस्से और नाराज़गी से भरी हुई थी, और दूसरी जो उस वक्त पैदा होती जब बात करने को कुछ ना रहे, और तीसरी वो जो एडवर्ड उसके दरमियान थी। ऐसी खामोशी जो किसी बात की मोहताज नहीं थी, बस एक साथ रहने की तसल्ली बख्श खामोशी। वो सुकून जो इंसान खुद के साथ महसूस करता है। लेकिन फिर भी नोरा बात करना चाहती थी। हम खुश हैं ना? ये सवाल। मुझे मालूम है कि हम खुश हैं, बस कभी कभार तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। हम खुश हैं नोरा। उसने वाइन का गिलास लिया और अपने शौहर को देखा। वो स्वेटर पहने हुए था, हालांकि मौसम बिल्कुल मोतदिल था। वो कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर एडवर्ड सोने चला गया। मैं कुछ देर यहाँ रुकूंगी, नोरा ने कहा। एडवर्ड को
کوئی اعتراض نہ ہوا، اس کے سر پر ہلکا سا بوسہ دے کر اندر چلا گیا۔ نورا نے وائن کا گلاس ہاتھ میں لیا اور چاندنی میں جگمگاتے انگور کے باغ میں جا نکلی۔ اس نے آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھا۔ اس کی زندگی میں کچھ بھی برا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر کسی اور چیز، کسی اور زندگی، کسی اور امکان کی پیاس موجود تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی ابھی ہوا میں تھی، زمین پر اترنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شاید وہ ہوگو سے گلیفور سے زیادہ مشابہ تھی جتنا وہ سمجھتی تھی۔ شاید وہ زندگی بدلنا اتنا ہی آسانی سے کر سکتی تھی جتنا کتاب کے صفحات پلٹنا۔ اس نے وائن کے باقی گھونٹ لیے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ مٹی اور لکڑی، اس نے خود سے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں بچا تھا، بالکل بھی نہیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور غائب ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ نورا سیڈ کی بے شمار زندگیاں۔ نورا نے ایک حقیقت کو سمجھنا شروع کیا، کچھ ایسا جو ہیوگو نے اسے سولبارڈ کے باورچی خانے پر مکمل طور پر تو نہیں سمجھایا تھا، پھر بھی کسی بھی زندگی میں ہر پہلو سے لطف اندوز ہونا ضروری نہیں تھا تاکہ مزید زندگیوں کا تجربہ کرنے کا موقع باقی رہے۔ بس اس یقین کو ترک نہ کرنا ضروری تھا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی زندگی ہوگی جو واقعی لطف اندوز ہونے کے قابل ہوگی۔ اس طرح کسی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے۔ آپ صرف اس زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں جب آپ کسی بہتر زندگی کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ لیکن حیران کن طور پر جتنی زندگیاں آزمائی جاتی ہیں، اتنا ہی کچھ بہتر سوچنا آسان ہو جاتا تھا، کیونکہ ہر نئی زندگی کے ساتھ تخیل مزید وسیع ہو جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ اور محترمہ ایلم کی مدد سے نورا نے کئی کتابیں شیلف سے اٹھائیں اور کئی مختلف زندگیاں جینے کا تجربہ کیا تاکہ وہ اپنے لیے درست زندگی تلاش کر سکے۔ اس نے سیکھا کہ پچھتاوے مٹانا دراصل اپنی خواہشات کو حقیقت میں بدلنے کا ایک طریقہ تھا۔ بہرحال تقریباً ہر ممکنہ زندگی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کائنات میں جی رہی تھی۔ کسی ایک زندگی میں وہ پیرس میں تنہا تھی اور کسی زمانے میں وہاں کے وہ ایک کالج میں انگریزی پڑھاتی تھی اور دریائے سین کے کنارے سائیکل چلاتی تھی اور پارک کی بینچوں پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی تھی۔ کسی اور زندگی میں وہ یوگا انسٹرکٹر تھی جس کی گردن کی لچک الو جیسی تھی۔ کسی زندگی میں وہ تیراکی کرتی رہی لیکن اولمپکس میں حصہ لینے کی کوشش کبھی نہیں کی، بلکہ محض شوق کے لیے کرتی تھی۔ اس زندگی میں بارسلونا کے قریب پیچز کے ساحلی زد لائف گارڈ تھی، روانی سے کاٹالان اور ہسپانوی بولتی تھی، اور اس کی سب سے بہترین دوست گبریلا تھی جو اسے سرفنگ سکھاتی تھی، جس کے ساتھ وہ ساحل سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر واضح اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ ایک زندگی میں نورا نے وہ فکشن لکھنا جاری رکھا جو وہ کبھی کبھار یونیورسٹی میں لکھا کرتی تھی۔ اب وہ ایک شائع شدہ مصنفہ تھی۔ اس کا ناول دی شیپ آف ریگر زبردست پذیرائی حاصل کر چکا تھا اور ایک بڑے ادبی انعام کے لیے نامزد ہوا تھا۔ کسی ایک زندگی میں اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہنری تھا، لیکن وہ اسے کئی صحیح معنوں میں نہ مل سکی کیونکہ وہ ہمیشہ غصے میں دروازہ بند کر دیتا تھا، اور کسی ایک زندگی میں وہ پیانو بجانے والی تھی جو اسکینڈ سے نووا میں ٹور کر رہی تھی، ہر رات پرجوش سامعین کے سامنے پرفارم کرتی تھی۔ لیکن پھر وہ فن لینڈ کے ہیلسنکی میں فن لینڈ یا ہارپن میں شوپن کے پیانو کنسرٹ کی تباہ کن پرفارمنس کے دوران اچانک مڈ نائٹ لائبریری میں واپس چلی گئی۔ کسی ایک زندگی میں وہ صرف ایک ٹوسٹ کھاتی تھی، کسی ایک زندگی میں وہ آکسفورڈ بھی گئی تھی، کسی اور زندگی میں وہ جذبات کا ایک سمندر تھی۔ وہ ہر چیز کو شدت سے محسوس کرتی تھی، ہر خوشی اور ہر غم ایک لمحہ بیک وقت بے حد مسرت اور شدید تکلیف کو سمو سکتا تھا، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہوں، جیسے جھولتا ہوا پینڈولم۔ ایک سادہ سی چہل قدمی میں وہ شدید اداسی محسوس کر سکتی تھی، محض اس لیے کہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس کوئی کتا جیسے اس کی توجہ کی ضرورت ہو اس کے قریب آ جاتا تو وہ اتنی خوشی محسوس کرتی کہ گویا زمین میں سما جائے گی۔ اس زندگی میں اس کے بستر کے قریب ایملی ڈکسن کی شاعری کی کتاب تھی اور اس کے پاس 2 پلے لسٹ تھیں، ایک انتہائی سرشاری کی کیفیت اور دوسرا جب ٹوٹ جاؤں اور مجھے جوڑنے والا گوند۔ ایک زندگی میں وہ ٹریول بلاگر بھی اور انسٹاگرام پر اس کو
फॉलो करने वाले मिलियंस लोग थे। इसकी सबसे मशहूर वीडियो वो थी जिसमें वो वेनस में गोंड वाला से गिर गई थी। किसी ज़िंदगी में वो किसी शाही ख़ानदान के मामूली फ़र्द से शादीशुदा थी और इस ज़िंदगी का हर लम्हा एक बोझ था, और किसी ज़िंदगी में वो नेशनल जियोग्राफिक की तस्वीरी एडिटर। मुख्तसर बेशुमार ज़िंदगियाँ, इन ज़िंदगियों में वो कभी हंसी, कभी रोई, कभी सुकून में रही, कभी खौफजदा हुई और कभी सबकी दरमियानी कैफियतें भी महसूस की। इन सब ज़िंदगियों के दरमियान वो हमेशा मिसेस एलम को कुतुब खाने में देखती थी। शुरू में ऐसा लगा जैसे जितनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ वो देखती इतनी ही कम मुश्किलात मुंतकली के दौरान पेश आती। कुतुब खाना कभी बिखरने के करीब नहीं लगता, ना ही गिरने का खदशा होता, ना ही मुकम्मल तौर पर गायब होता। ज़िंदगी की तब्दीलियों के दौरान रोशनी तक मध्यम ना होती। यूँ महसूस होता जैसे उसने ज़िंदगी की इस हद को किसी हद तक कबूल कर लिया है। ये जान लिया हो कि एक तजर्बा बुरा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर तजर्बा बुरा ही होगा। इसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश इसलिए नहीं की थी कि वो उदास थी, बल्कि इसलिए कि उसने ख़ुद को कायल कर लिया था कि उसकी उदासी का कोई इख्तिताम नहीं। यही तो उसकी अफसरदगी की बुनियाद थी, और यही तो खौफ और मायूसी के दरमियान फ़र्क था। खौफ तब होता जब आप किसी तह खाने में कदम रखते और सोचते कि दरवाज़ा कहीं बंद ना हो जाए। मायूसी तब होती जब दरवाज़ा आपके पीछे बंद होकर मुकफ़्फ़ल हो चुका होता। लेकिन जितनी ज़िंदगियाँ उसने देखी उतना ही वो इस अलामती दरवाज़े को मज़ीद खुला हुआ महसूस करने लगी, क्योंकि उसका तसव्वुर बेहतर हो रहा था। कभी वो ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए रहती तो कभी दिनों या हफ्तों तक, और जितनी ज़्यादा वो ज़िंदगियाँ देखती उतना ही मुश्किल होती वो किसी एक ज़िंदगी में ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अपना महसूस कर सके। ये मुमकिन नहीं हुआ। मसला ये था कि बिल आखिर नौरा अपनी शनाख्त ही खोने लगी थी, जैसे कोई सरगोशी में की गई बात हो जो कान से कान तक पहुँचते बेमानी हो जाए। इसी तरह उसका अपना नाम भी बस उसे एक शोर मालूम होने लगा जिसका कोई मफहूम ना रहा। ये काम नहीं कर रहा, उसने ह्यूगो से कहा अपनी आखिरी मुकम्मल गुफ्तगू में, जो उन्होंने कोर्सिका के साहिल पर एक बार में की थी। अब ये मज़ीद दिलचस्प नहीं रहा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे कहीं और ठहरना है, मगर ये ज़मीन मुस्तहकम नहीं हुई। लुत्फ़ तो छलांग लगाने में है मोनामी, मगर असल लुत्फ़ ज़मीन में उतरने में हो। और तब भी वो अपने बेसिफ्त वीडियो स्टोर में वापस लौट गया। माजरत, उसके दूसरे वजूद ने कहा, जब वो शराब की चुस्की ले रहा था और इसके बाद सूरज उफ़क़ में गायब हो चुका। मैं भूल चुकी हूँ तुम कौन हो, फ़िक्र न करो, नौरा ने कहा। मैं भी भूल चुकी हूँ। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरज अब भी उफ़क़ में डूब गया हो। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।